Shri Gurubhyo Namaha, and welcome to our chanting class at the Sri Vidya Temple. We'll be starting our study of Sri Devi Mahatmayam today. This is a very powerful text and also a slightly intimidating text. It's about 3 times as long as Lalita Sahasranama, and some of the sound combinations are a little bit tricky and challenging, but the idea is that if you take it as a journey step by step and focus on each line, each half line, and practice each small section and then link it together like we've done with everything else, it's very approachable. But it does take that level of detail at each line. And then the practice will get you to the point where it feels more natural. But don't worry if it doesn't feel natural at first. It's going to take a little bit of time, but practice will definitely get you there. So Devi Mahatmyam itself has 13 chapters. So in the temple during Chandi Homa, you might hear only those 13 chapters because that's what we're chanting out loud. But there's actually other things that are chanted in the beginning and also at the end, which you won't hear a lot of the time because we're doing it silently. They can be chanted out loud. And so for something like a Shata Chandi or Sahasra Chandi or like a big event, very often those would be chanted out loud. Everyone would chant them together. But just at the temple in our case, sometimes we just do them quietly. And then when the homa is ready to start, then we start out loud with chapter 1. But these things that we chant in the beginning, the idea is that in a sense, you have to prepare yourself to start with chapter 1 because Devi Mahatmyam, it's like, I think of it, it's kind of on a higher level than we are normally at. And so it's almost like you can't just start right in with that. You have to sort of take some steps and climb up to a higher level before you can even start. So these beginning chants, we call the preliminaries or purvangam. They include some nyasas, different things that we've also done with other chants like LSN or Kadkamala Stotram. So it starts with Siddha Kunjika Stotram. And then there's Devi Kavacham. Kavacham means armor. So that's like creating a sort of a force field around us, which is important because whenever you chant something or do japam, you want to create a little bit of a boundary around yourself because it protects you from distraction of your own mind. And also if there's any energies in the atmosphere that are not very conducive to sadhana, that kavacham and that nyasam will help to protect your energy. So that's part of the reason why we do all these things. So we'll start today from Siddha Kunjika Stotram. And there's actually Durga Matruka Nyasam that's commonly done in the beginning, but we'll leave that towards the end. And everything that I'm presenting is the way that I learned from Sri Ramesh Natarajan of the GRD Iyer's Gurukul. You might hear Devi Mahatmyam chanted slightly differently in other traditions. Some people will include things like Devi Atharvasirasham or some Vaidika Ratri Suktam, things like that. Some people do that, but we don't. So this is how I learned from Ramesh Iyer. And also, if you want to listen to this as a sort of a guide, what I can recommend is the recording of Prakash Kaushik, Sri Prakash Kaushik. If you go on YouTube and just search for his name, Devi Mahatmyam, you'll find it. And that was kind of like the Manasa Guru, the mental guru for Ramesh Iyer when he was learning. So that's who he recommends to listen to, because unfortunately, Chalakere brothers have not recorded this. If they had, then we would have that available. All right, so we'll start with Ganapati Shloka and then we'll start. Prakash Kaushik. And I'll give some links or something in the group later. Om
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शिव उवाच शिव उवाच शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शृणु देवि प्रवक्ष्यामि देवि प्रवक्ष्यामि देवि प्रवक्ष्यामि देवि प्रवक्ष्यामि. So there's holding on the ip, devip, and then the ik, pravakshyami. Kunjika stotramuttamam Kunjika stotramuttamam Kunjika stotramuttamam शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्. Good. येन मन्त्रप्रभावेण येन मन्त्रप्रभावेण येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् चण्डी जापः शुभो भवेत् चण्डी जापः शुभो भवेत् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत्. Let's all do the shloka one time together. शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्कलास्तोत्रम् न कवचन्नार्गलास्तोत्रम् न कवचन्नार्गलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् कीलकं न रहस्यकम् कीलकं न रहस्यकम् न कवचं नार्गलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न कवचन्नार्गलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न कवचन्नार्गलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम्. So one thing that we've often done in like the Vedic classes is we would talk about anuswara and how it changes based on what's coming after. In this case, it's not really necessary to do that. You can pronounce anuswara as just a regular sound. And I recommend doing it that way, at least in the start, because it makes it a lot simpler. If you're constantly trying to figure out how to pronounce that while chanting everything else, it's very, very challenging. So no need to worry about that. Okay. But I may go back and forth just out of habit. So if you hear that, don't worry about it. You can just pronounce it as a regular ma sound. न सूक्तं नापि ध्यानं च न सूक्तं नापि ध्यानं च न सूक्तं नापि ध्यानं च. So here there's holding on the id. Na pidhyanam. Na pidhyanam. न सूक्तं नापि ध्यानं च
न सूक्तं नापि ध्यानं च न सूक्तं नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनम् नन्यासो न च वार्चनं नन्यासो न च वार्चनम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण 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 दुर्गापाठफलं लभेत् दुर्गापाठफलं लभेत् दुर्गापाठफलं लभेत् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् Let's do those 3 lines together. न कवचं नार्कलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्. That's good. अतिगुह्यतरं देवि अतिगुह्यतरं देवि अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् देवानामपि दुर्लभम् देवानामपि दुर्लभम् अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन गोपनीयं प्रयत्नेन गोपनीयं प्रयत्नेन Prayatnena. Is that what it says in the text? Okay. Prayatnena. गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती स्वयोनिरिव पार्वती स्वयोनिरिव पार्वती गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती गोपनीयं प्रयत्नेन Let's all chant that shloka 2 times together. अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती अतिगुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती. So in this line, just watch out for the middle of the line where there's holding. Prayatnena swayo. Nena swayo. So what I find personally in Devi Mahatmayam is that the holding and the rhythm is what will carry you through.
the entire chant. If you don't have a really clear, solid understanding of how the rhythm of each line is, it's very easy to get completely lost and then everything just starts jumbling and tumbling out. So one of the things that I try to focus on very much, and this is also where a lot of the power and the Shakti comes from in this chant, because it's meant to be a very strong and powerful chant. I find it comes a lot from that holding, the stress, where you're placing the stress of the sound, because that's also having an effect on a subtle level. The sounds are affecting us within ourselves and also affecting things in the atmosphere around us. So that's one thing to really try to focus on. Sorry? Yes, starting with Siddha Kunjika Stotram. Next shloka. Maranam mohanam vashyam Maranam mohanam vashyam. Maranam mohanam vashyam. stambhanochartanadikam Stambhanocchatanadikam. Stambhanocchatanadikam. Maranam mohanam vashyam stambhanochartanadikam Maranam mohanam vashyam. Stambhanocchatanadikam. Maranam mohanam vashyam. Stambhanocchatanadikam. पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्. पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्. कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्. कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्. पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्. कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्. पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्. कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्. Let's chant the whole shloka 2 times. मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् Okay. So next comes some bijaksharas and mantras. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे. ॐ ग्लौं हुं क्लीं ॐ ग्लौं हुं क्लीं. ॐ ग्लौं हुं क्लीं. जूं सः ज्वालय ज्वालय जूं सः ज्वालय ज्वालय. जूं सः ज्वालय ज्वालय. ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय. ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय. ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल.
Jvala jvala prajvala prajvala. ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे Aim Hrim Klim Chamundayai Viche. Aim Hrim Klim Chamundayai Viche. त्वलहं सं लं क्षं फट् स्वाहा Jvalaham Sam Lam Ksham Pat Swaha. Jvalaham Sam Lam Ksham Pat Swaha. Let's all chant those lines together once through. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं सं लं क्षं फट् स्वाहा Okay, next slide. नमस्ते रुद्ररूपिण्यै Namaste Rudra Rupinyai. Namaste Rudra Rupinyai. नमस्ते मधुमर्दिनि Namaste Madhumardini. Namaste Madhumardini. नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि Namaste Rudra Rupinyai. Namaste Madhumardini. Namaste Rudra Rupinyai. Namaste Madhumardini. नमः कैटभहारिण्यै Namah Kaitavaharinyai. Namah Kaitavaharinyai. नमस्ते महिषार्दिनि Namaste Mahishardini. Namaste Mahishardini. नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि Namah Kaitavaharinyai. Namaste Mahishardini. Namah Kaitavaharinyai. Namaste Mahishardini. Let's chant that shloka 2 times. Namaste Rudrarupinyai. Namaste Madhumardini. Namah Kaitavaharinyai. Namaste Mahishardini. Namaste Rudrarupinyai. Namaste Madhumardini. Namah Kaitavaharinyai. Namaste Mahishardini. नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च Namaste Shumbhahantre cha. Namaste Shumbhahantre cha. निशुम्भासुरघातिनि Nishumbhasura. Is it Dha or Dha? Bha. Nishumbhasura, so Bha Mahaprana, and Ghatini, Gha Mahaprana. निशुम्भासुरघातिनि Nishumbhasura Ghatini. Nishumbhasura Ghatini. नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि Namaste Shumbhahantre cha. Nishumbhasura Ghatini. Namaste Shumbhahantre cha. Nishumbhasura Ghatini. जाग्रतं हि महादेवि Jagratam hi Mahadevi. Jagratam hi Mahadevi. जपं सिद्धं कुरुष्व मे Japam Siddham Kurushva me.
Japam Siddham. Which one? Siddham. जपं सिद्धं कुरुष्व मे Japam Siddham Kurushvame. Japam Siddham Kurushvame. जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे Jagratam hi Mahadevi Japam Siddham Kurushvame. Jagratam hi Mahadevi Japam Siddham Kurushvame. Let's all chant that shloka 2 times together. नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका. So here, don't forget the holding on ip. Ip pratipalika. Ip pratipalika. Ringkari pratipalika. So I'll do the whole line. ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका Now the next one. क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते बीजरूपे नमोऽस्तु ते बीजरूपे नमोऽस्तु ते क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते. Let's do the whole shloka 2 times. ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च चामुण्डा चण्डघाती च चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी यैकारी वरदायिनी यैकारी वरदायिनी चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी चामुण्डा
चण्डघाती च जैकारी वरदायिनी विच्चेचाभयदा नित्यम् विच्चे च भयदा नित्यम् विच्चे च भयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी नमस्ते मन्त्ररूपिणी नमस्ते मन्त्ररूपिणी विच्चेचाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी विच्चे च भयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी विच्चे च भयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी Whole shloka 2 times. चामुण्डा चण्डघाती जयैकारी वरदायिनी विच्चेचाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी चामुण्डा चण्डघाती जयैकारी वरदायिनी विच्चेचाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम धीं धूम धूर्चटेः पत्नी धाम धीं धूम धूर्चटे पत्नी धाम धीं धूम धूर्चटे So this one's a little tricky because that word dhur jartef patni. So these are things you're going to come across a lot of these phrases or words that it's like a tongue twister. It's not like a natural motion of the mouth that we're used to making in speaking English or even Tamil. So it's just going to take practice to get your mouth and tongue used to moving in the ways that you need to pronounce those sound combinations. So it's just going to take a little bit of practice. Dhur jarte patni. So because it's followed by the pa in patni, it's pronounced as a fa sound. So dhur jarte patni. Jarte patni. Okay. Anytime the visarga is in the middle of a line followed by pa or pa, it's pronounced as an if sound. Okay. धाम धीं धूम धूर्चटेः पत्नी धाम धीं धूम धूर्चटे पत्नी धाम धीं धूम धूर्चटे पत्नी वां वीं भूं वागधीश्वरी वां वीं भूं वागधीश्वरी वां वीं भूं वागधीश्वरी धाम धीं धूम धूर्जटेः पत्नी वां वीं भूं वागधीश्वरी धाम धीं धूम धूर्चटे पत्नी वां वीं भूं वागधीश्वरी धाम धीं धूम धूर्चटे पत्नी वां वीं भूं वागधीश्वरी. And here, notice how long it takes to chant this line. So it has so many dirgha vowels in it that it takes longer than a line that only has mainly hraswa vowels. So we don't want to condense the line to try to make each line the same length of time, because you have to pronounce it according to the sounds. So if there's holding or if there's a dirgha vowel, there's that extra length of time that's coming in. So all these lines are going to take a little bit longer to chant. क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी
Shamshim Shum Me Shubham Kuru. Shamshim Shum Me Shubham Kuru. Shamshim Shum Me Shubham Kuru. Kram Krim Krum Kalika Devi Shamshim Shum Me Shubham Kuru. Kram Krim Krum Kalika Devi Shamshim Shum Me Shubham Kuru. Kram Krim Krum Kalika Devi Shamshim Shum Me Shubham Kuru. Whole shloka 2 times. Dham dhim dhum dhur jate patni vam vim vom vagadishwari. Ram krim krum kalika devi shamshim shum me shubham kuru. Dham dhim dhum dhur jate patni vam vim vom vagadishwari. Ram krim krum kalika devi shamshim shum me shubham kuru. Good. Hum hum hunkara rupinyai. Hum hum Omkara Rupinyai. Hum hum Omkara Rupinyai. So one of the things Rameshaya likes to tell us is that when you say that hum sound, it's supposed to be a very like pronouncing war, like we're going to war. So that hum sound, I'm not very good at that, but you know, as you practice and as especially if you're chanting in a group, you can make that sound a little bit louder and forceful. It's like a real power word. Okay, so next part. Jam 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 bhanadini. Jam 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 Bhanadini. Jam 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 Bhanadini. Hum hum hunkara rupinyai. Jam 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 bhanadini. Hum hum Omkara Rupinyai. Jam 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 Bhanadini. Hum hum Omkara Rupinyai. Jam 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 Bhanadini. Bhram hrim bhrum bhairavi bhadre. Bhram Bhrim Bhrum Bhairavi Bhadre. Bhram Bhrim Bhrum Bhairavi Bhadre. Bhavan yaite namo namaha. Bhavanyaite Namo Namaha. Bhavanyaite Namo Namaha. Bhram hrim bhrum bhairavi bhadre. Bhavan yaite namo namaha. Bhram Bhrim Bhrum Bhairavi Bhadre. Bhavanyaite Namo Namaha. Bhram Bhrim Bhrum Bhairavi Bhadre. Bhavanyaite Namo Namaha. Now the whole shloka all together. Hum hum hunkara rupinyai. Jam 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 bhanadini. Bhram hrim bhrum bhairavi bhadre. Bhavan yaite namo namaha. Hum hum hunkara rupinyai. Jam 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 bhanadini. Bhram hrim bhrum bhairavi bhadre. Bhavan yaite namo namaha. Kam kam cham tam tam pam yam. Hum tam cham tam tam pam yam. Hum tam cham tam tam pam yam. Sham vim dum aim vim hum sham. Sham Bhim Dum Aim Bhim Ham Sham.
शं ह्रीं दुं ऐं ह्रीं हं शं कं चं टं तं पं यं शं दीं दुं ऐं दीं हं शम् हं गं चं तं तं पं यं शं ह्रीं दुं ऐं ह्रीं हं शं हं गं चं तं तं पं यं शं ह्रीं दुं ऐं ह्रीं हं शं धिजाग्रं 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 त्रोटय 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 दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा Let's just chant that once all together. गं चं तं तं पं यं शं ह्रीं दुं ऐं दीं हं शम् धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पों पार्वती पूर्णा पां पीं पों पार्वती पूर्णा पां पीं पों पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा खां खीं खूं खेचरी तथा खां खीं खूं खेचरी तथा पां पीं पों पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा खां खीं खूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा खां खीं खूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सों सप्तशती देव्या सां सीं सों सप्तशती देव्या सां सीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे सां सीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे सां सीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे सां सीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे Now the whole shloka 2 times. पां पीं ॐ पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे पां पीं पों पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सों सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे
idam tu kunjika stotram idam tu kunjika stotram idam tu kunjika stotram mantra jagarti hetave mantra jagarti hetave mantra jagarti hetave idam tu kunjika stotram mantra jagarti hetave idam tu kunjika stotram mantra jagarti hetave idam tu kunjika stotram mantra jagarti hetave abhaktenaiva bhatavyam abhaktenaiv datavyam abhaktenaiv datavyam गोपितं रक्ष पार्वती गोपितं रक्ष पार्वती गोपितं रक्ष पार्वती अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती Now the whole shloka. इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी यस्तु कुञ्जिकया देवी यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् हीनां सप्तशतीं पठेत् हीनां सप्तशतीं पठेत् यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धि न तस्य जातये सिद्धि न तस्य जातये सिद्धि It should be jayate, not jataye. Jayate. Okay. ररण्ये रोदनं यथा ररण्ये रोदनं यथा ररण्ये रोदनं यथा न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा Now the whole shloka. यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा. Very good. So you've made it through Siddha Kunjika Stotram. That's a very good start. So maybe what we'll do for the last few minutes is just chant it one time through all together, and we'll just keep a nice sort of slow, medium pace. Okay. Shiva Uvacha
शृणु देव्य प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च नन्यासो न च वार्चनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं संलं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका ह्रीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विज्जे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै चं जं जम्भनादिनी ह्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं तं चं तं पं पं यं शं वीं दं ऐं वीं हं शं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा वां ीं पूं पार्वती पूर्णाखां ह्रीं हूं केचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा Siddhiraranye. Siddhiraranye. Technically, it's Siddhihi plus Aranye,
when it gets combined, the siddhi becomes siddhir. Siddhiraranye. Siddhiraranye. Natasya jayate siddhiraranye rodanam yatha. Okay? Any other questions on Siddha Kunjika? Okay. Okay. Shri Gurubhyo Namaha will end the class there. Thank you very much for joining, and we'll see you next time, which should be Wednesday, 7 p.m.